Hello to all Formula E fans, supporters and partners in Indonesia. My name is Alberto Longo. I'm the co-founder and chief championship officer of the ABB FIA Formula E World Championship. Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan redaksi Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh publik, tokoh politik, tokoh tanah air, dan juga berita-berita viral seputar dunia dan seputar Indonesia. Dan kali ini dikatakan bahwa pembenci Anies dijamin panas. Jakarta resmi ditunjuk gelar Formula E Juni 2022. Nah, bagaimanakah beritanya? Bagaimana penunjukan itu? Dan ada Jokowi tuh disinggung dan dikasih selamat oleh Federasi Mobil Listrik Dunia. Nah, yuk kupas simak tipis-tipis fakta publik kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Guys, DKI Jakarta resmi ditunjuk menjadi tuan rumah balap ABB FIA Formula E pada 4 Juni nanti. Wow, keren kan? Ajang ini sempat membuat panas situasi politik di DKI. Dan keputusan ini ditetapkan langsung melalui FIA World Motorsport Council di Paris, guys, pada 15 Oktober 2021 yang sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021-2022. Chief Championship Officer sekaligus co-founder Formula E, Alberto Longo, menyampaikan apresiasi tinggi atas partisipasi Indonesia. Baginya, gelaran Formula E di Jakarta itu penting bagi Indonesia dan ABB Formula E. Alberto Longo lantas menyinggung komitmen Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengaitkan Formula E dengan program Jakarta Langit Biru untuk mewujudkan udara bersih. Gubernur Anies mengirimkan pesan bahwa menggeser kendaraan pribadi dengan transportasi umum dan mempromosikan penggunaan mobil listrik merupakan satu dari beberapa langkah yang akan ditempuh, jelas Alberto Longo dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta Sabtu 16 Oktober 2021. Kemudian ada berita yang lain, yakni FIA memberi ucapan selamat ke Jokowi dan Anies saat Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E 2022. Ya, Jakarta resmi ditetapkan sebagai tuan rumah ajang balap mobil ABB FIA Formula E pada tanggal 4 Juni 2022. Keputusan ini ditetapkan melalui FIA World Motorsport Council di Paris, Prancis pada 15 Oktober 2021 yang sekaligus meratifikasi kalender balapan musim 8 2021-2022. Dalam video yang dibagikan khusus untuk penggemar olahraga otomotif di Indonesia, Chief Championship Officer sekaligus co-founder Formula E Alberto Longo menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi Indonesia. Longo juga menekankan pentingnya Jakarta E-Prix bagi Indonesia dan ABB Formula E. Lebih lanjut, Longo mengapresiasi upaya Presiden Joko Widodo dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi konvensional dan beralih pada energi ramah lingkungan. Menurutnya, filosofi itu senada dengan pandangan Formula E Operation Limited atau FIO. Apalagi dalam merealisasikan filosofi tersebut dan untuk mengambil manfaat dari tren mobil listrik dunia, Presiden Joko Widodo berencana menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik dan baterai mobil, kata Longo. Longo juga memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaitkan Formula E dengan program Jakarta Langit Biru untuk mewujudkan udara bersih. Memasuki
balapan musim ke-8 Formula E akan hadir di kota-kota ikonik dunia termasuk di Riyadh, Saudi Arabia, Roma, Monaco, Berlin, Vancouver, New York, London, and Seoul. Sementara itu Jakarta E-Prix 2022 akan menjadi gelaran balapan pertama dari 3 balapan yang akan diselenggarakan secara berurutan. Direktur Utama Jack Pro, Widi Amanasto, yang akan menjadi penyelenggara, menyampaikan trek jalanan dalam kota akan sangat efektif dalam mempromosikan Indonesia dan Jakarta. Kami ingin masyarakat dunia menyaksikan kemajuan Indonesia, sehingga mereka tanpa ragu berkunjung ke Indonesia baik sebagai turis maupun investor, katanya. Kemudian pada tahun 2002 Indonesia juga akan menjadi tuan rumah beberapa gelaran balap dunia termasuk MotoGP. Hal ini tentunya akan memberikan kesempatan yang besar untuk mempromosikan Indonesia tercinta ini. Dia menegaskan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, Formula E di Jakarta bukan hanya digelar dalam satu acara, melainkan rangkaian acara sepanjang beberapa bulan hingga Juni 2022. Acara ini tentu akan melibatkan banyak stakeholder termasuk UMKM. Kami berharap balapan ini akan mendatangkan manfaat bagi banyak pihak, kata UC Jakarta E-Prix Gunung Kartiko yang juga Direktur Pengelolaan Aset Jakpro. Nah, begitulah. Ternyata Jokowi dan Anies sama-sama disinggung oleh CEO dari mobil listrik yang akan Grand Prix ya guys. Oke, gitu tadi beritanya. Like, subscribe, dan komen yang ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Hello to all Formula E fans, supporters, and partners in Indonesia. My name is Alberto Longo. I'm the co-founder and chief championship officer of the ABB FIA Formula E World Championship. It gives me great pleasure to confirm that Formula E will be racing on the streets of Jakarta, the vibrant capital city of Indonesia, with a population of 11 million people next year on the 4th of June. 2 years after we first announced the Jakarta E-Prix, there has never been a more compelling time to focus the eyes of the world on Indonesia and shine a light on the effort being made across the country to recover from the devastating environmental impact of climate change and the unprecedented effects of the global pandemic. In fact, the 2 years delay since announcing the Jakarta E-Prix has actually increased the interest and conversation around Formula E in national media and social media. With the innovative changes to our qualifying format that were just announced yesterday, it promises to be an incredibly exciting event for drivers, teams, and Formula E fans. We're confident that even casual sport fans across Indonesia and around the world will love the excitement of head-to-head racing in the new qualifying format and will quickly fall in love with our sport when they discover it. Hosting an E-Prix in Indonesia next year is good news for both Formula E and Indonesia. Formula E has a huge, passionate fan base amongst the 280 million population. A large proportion of that fan base is the younger, progressive millennial generation, and we know that for Indonesia, hosting Formula E is an important tool for promoting the EV industry and the clean energy. Under the leadership of President Joko Widodo, Indonesia has stated it is serious in its goal of moving from conventional to more environmentally friendly energy. In addition, I know the President has the ambition to put Indonesia at the center stage of global electric car and battery production and capitalize on the growth market. Indonesia is already well known as the world's biggest producer of high-quality nickel, which is a key component in the batteries of electric vehicles, for example. Jakarta is taking action to improve its air quality, with around 70% of carbon pollution in the city produced by cars. Jakarta Governor Anies Baswedan wrote to me personally to express his belief that shifting from private cars to public transport and promoting the use of electric vehicles is the way to go, by saying it is an intergenerational effort. Engaging the millennials is key for success, and Formula E is an effective tool in helping achieve that crucial goal. Finally, it's great to hear that Indonesia is back in business, with tourists and investors returning as life gets back to normal. Data
shows that the government's economic measures and agility during the COVID crisis means Indonesia and Jakarta are showing strong signs of economic recovery after 2 years of slowdown. In the second quarter of this year, the Jakarta and Indonesian economy grew by a 10.9% and a 7.1% respectively, year-on-year. Anis also wrote to me, "We need the support from the international community to ensure that the economic recovery continues. With the Jakarta IPRI finally taking place in June next year, we will support that mission by activating the global fan base of Formula E and focusing their attention on your incredible country, Indonesia." Thank you so much for listening to this message. I cannot wait to see you on the 4th.